Guys, unboxing time! Ayan. Ano ba ito? Guys, may account muna buuin. Stop ko muna yung video. Guys, ibubuo na natin. Ito guys, oh. Ay, teka lang. Ay, yun. So guys, natapos na nga natin yung papakita ko na lang sa inyo yung ginawa ko. Okay? Wala nyo kung ano yung napili ko. Yan guys. So, latag mo to, para makita Ito na. mo. Papaganda ko na yung video. Ten, 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 Dun, 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 dun,